At least gue nggak pura-pura takut kecoa terus meluk cewek orang lagi. Bagus tuh. At least Vespa gue nggak sumbing. At least gue nggak disuruh mergokin cewek jam 1 malam. At least gue kalau ngomong nggak pernah bohong, terus nggak pernah skizo mulu. At least gue nggak pernah ditoyor bapak gue gara-gara pacaran di semak-semak. At least jakun gue nggak digigit sama cewek ya. At least gue kalau dimarahin orang tua tuh dengerin, bukannya benerin Vespa. Tiba-tiba. At least mantan gue nggak pernah nginep di rumah mantannya. Bebek. At least gue kalau galau nggak bikin video di dalam mobil ya. sama lagu galau. At least gue nggak pernah ngenalin ke orang tua cewek gue sebagai juragan kambing, tapi kambingnya masih segede-gede bangku. At least gue ketahuan tato nggak digebukin di depan temen-temen. Tendangin, dipukulin. Anjing kasihan banget. Cetar dulu ah. Iya KDRT. At least mantan gue putus gak langsung deket sama banyak cowok. At least gue nggak pernah diputusin dengan alasan fokus sama diri sendiri. Nggak taunya dia udah punya cowok. At least gue pas nongkrong nggak pernah mau ketangkep Raimas gara-gara disuruh sama cewek gue. At least gue kalau main dating apps untuk usia ya nggak rata kiri rata kanan sih gue. Gitu. Tar gitu lah. At least gue nggak nyobain segala jenis wanita. Gue nyerangnya ke gue mulu sih anjing, semua nyerang ke gue ini bang.